Good morning mga idol. Taas na mi, malapit na mi sa Copenhagen. Mamayang kwan daw, mamayang hapon. Ha? Umaga ba? Dadaan na doon, kukuha ng piloto. Tapos ilang oras lang, mga 7 o 8. Passing sa Copenhagen, Denmark. Kasi papunta kami Klaipeda. Tsada ko yung labas. Pero malon kunti. Diba? Malon kunti. Tingnan niyo yung oras. Mag-alas 6 na. O, diba? Ganito. Wala kang wala kang ma-miss. Alon, bad weather. Basta. Thank you guys. Thank you idol. Bye bye. Keep safe always.